Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. To all our brothers and sisters. Estamos felices porque es un sábado maravilloso. We are very happy because it is indeed a wonderful Sabbath. Y a pesar de las dificultades, And though there are difficulties, nos ponemos felices y alegres we still rejoice porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está regresando. because we know that our Lord Jesus Christ is coming back. Y cada uno de nosotros debe prepararse para ese encuentro. And each one of us must prepare for that event. Es por eso que se preparó el siguiente mensaje, And that's why the following message has been prepared. titulado Un llamado de amor. And it is entitled A Call of Love. Dios nos hace un llamado de amor a cada uno de nosotros. God makes a call of love to each one of us. Y como hijos obedientes, And as obedient children, debemos escuchar su voz y obedecerlo. we should obey His voice, listen to His voice, and obey it. Vamos a comenzar este tema Now we're going to begin this topic haciendo una oración. by prayer. Padre Celestial que moras en los altos cielos, Our Heavenly Father, suplicamos tu presencia, Señor, en este momento. we pray for your presence at this moment. Queremos escuchar tu voz a través de tu santa palabra We want to hear your voice through your holy word. y que este llamado de amor que tú nos haces And may this call of love that you are making to us sea respondido por cada hijo tuyo que escucha este mensaje. be responded by each one of your children who is listening to this message. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. We ask for the presence of your Holy Spirit. Ilumina nuestras mentes, Señor. Please illumine our minds. Te pedimos esto And we ask these things en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. in the blessed name of your Son Jesus. Amén. Amen. El mensaje que Dios nos da So the message that God gives us para el tiempo del fin es de preparación. for the time of the end is one of preparation. Porque si no nos preparamos, Because if we don't prepare ourselves, seremos unos insensatos. we will be foolish. Y Dios quiere que seamos prudentes, And God wants us to be wise. que seamos sabios y nos preparemos. For us to be wise and to be prepared. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, In the book of Revelation, chapter 14, verses 6 and 7, encontramos el último mensaje de amonestación al mundo. we find the last warning message to this world. Es un mensaje de preparación que Dios envió. It is a message of preparation sent by God. Es el mensaje de los tres ángeles. It is the three angels' messages. Vamos a leer lo que dice And let us read what it says. el versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Revelation 14, verses 6 and 7. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. Este mensaje dice que debemos temer a Dios y darle gloria. So this message is telling us to give glory to God, to fear God, and to give glory to him. ¿Cómo podemos temer a Dios? Now, how can we fear God? Sabemos que el temor bíblico se refiere al respeto. We know that biblical fear is that it speaks about respect, Respetar a Dios. to respect God. Y nos da la receta para respetar a Dios, And also, it gives us the recipe of how to respect God, que es darle gloria.
that is to give him glory. ¿Cómo podemos dar gloria a nuestro Dios? How can we give glory to God? Y acá vemos que este mensaje de los tres ángeles So here we find that these three angels' message, está conectado estrechamente it is very closely connected con un mensaje especial que Dios nos dejó en este último tiempo. to a very special message that was left by God for this time. En 1 Corintios 10:31 dice, In 1 Corinthians 10 and verse 31 tells us, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do it all for the glory of God. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de nuestro Dios. So all that we do, we should do it for God's glory. Y acá se destaca algo importante, And here we can highlight something important el comer y el beber. that have to do with eating and drinking. El mensaje de salud que Dios nos dejó The health message that God left to us, está presente en la Biblia it is present in the Bible y también en el espíritu de profecía. and also in the spirit of prophecy. La palabra de Dios dice, God's word tells us. y antes nos hacemos la pregunta, ¿qué es la reforma pro salud? And before we can ask the question, what is health reform? La reforma pro salud, acá leemos esta cita, Here, health reform, we can read the following quotation. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 577. And this one is taken from Counsels on Diet and Food, taken from the page 481. Fue en el hogar del hermano A. Hilliard, ubicado en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí en visión. It says here, it was at the house of Brother A. Hilliard at Otsego, Michigan, in June 6, 1863, that a great subject of health reform was opened before me in vision. Dios nos dejó el mensaje de la reforma pro salud. So God gave us a health reform message. Y este es un mensaje de amor hacia su pueblo. And this is a message of love towards his people. Dios se preocupa por nuestra salud. God is concerned about our health. Y Él quiere que hagamos una reforma, un cambio And he wants us to make a reform. He wants us to make a change en nuestra salud. in our health. ¿Por qué Dios nos habla a través de sus profetas? Why God speaks to us through his prophets. En 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16 dice, In the book of 2 Chronicles, chapter 36, and verses 15 and 16 tells us, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente para ellos, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. And the Lord God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. But they mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Dios nos habla y nos da mensajes de amor So God speaks to us. He gives us messages of love a través de sus profetas, through his prophets porque Él tiene misericordia de su pueblo. because he has compassion on his people. Dios es un Dios de amor God is a God of love, y no quiere que ni uno se pierda. and he doesn't want anyone to perish. Pero tristemente, But sadly, muchos hacemos oídos sordos a este mensaje. many turn a blind eye to this message. Y debemos prepararnos para el regreso de Jesús And we must prepare for the coming of the Lord en todos los aspectos. in every aspect of our life.
en el aspecto espiritual, in the spiritual area, pero también en el aspecto físico. but also in the physical side. Si usted quiere prepararse para el regreso de Jesús, Now, if you want to be ready, if you want to prepare yourself for the coming of the Lord, entonces debe tener los siguientes 3 principios que vamos a estudiar. then you should uphold the 3 following principles that we're going to study. El primer principio acerca de la reforma pro salud The first principle of health reform, lo vamos a ver a continuación. we are going to look at it right now. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: 1 Corinthians 6, verses 19 and 20 tells us, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. El cuerpo que nosotros tenemos This body that we have, no es nuestro, le pertenece a Dios. it is not our own. It belongs to God. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Romans 12 and verse 1 tells us, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Debemos presentar a Dios nuestros cuerpos So we have to present our bodies to God como un sacrificio santo. as a holy sacrifice. Así que vemos 3 principios importantes en estos versículos. So in these Bible verses, we find these very important biblical principles. Le pertenecemos a Dios, One, that we belong to God, somos templo del Espíritu Santo that we are a temple of the Holy Spirit. y debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo a Dios. And that we must present our bodies as holy sacrifice before the Lord. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: In 3 John 1 and verse 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así Yes. como prospera tu alma. it tells us, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Dios se preocupa por nuestra salud God is concerned about our health. y nosotros nos preocupamos por el templo del Espíritu Santo. And yet, are we concerned about the temple of the Holy Ghost? La enfermedad no viene por casualidad. Disease is something that does not come by chance, Existen leyes de salud. but there are laws of health. Y si nosotros quebrantamos esas leyes, And if we violate those laws, lamentablemente sufrimos las consecuencias sadly, we're going to suffer the consequence. y la enfermedad llega a nuestras vidas. And disease will come into our lives. El pueblo de Dios tiene mucha enfermedad Among God's people, there is a lot of diseases porque no escucha la voz de Dios a través de este mensaje. because they are not listening God's voice through this message. Vemos que la reforma pro salud es importante So we can see the health reform is important. y nos hacemos esta pregunta: And we ask the following question. ¿qué régimen alimenticio perfecto le dio Dios al hombre? What perfect diet did God give to man? En Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: In Genesis 1:29 tells us, Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. and God said, Behold, I have given you every herb
bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree, yielding seed. To you it shall be for meat. El régimen alimenticio perfecto que Dios nos dejó So the perfect diet that God gave us, es un régimen saludable. it is a healthy diet. Veamos lo que dice en Levítico 11. Let us take a look to Leviticus chapter 11. En este capítulo vemos So here we can see a los animales limpios y a los animales impuros. those clean and unclean animals. Y muchos dicen que este tema de animales limpios y puros And many assert that this issue of clean and unclean animals es para los judíos is just for the Jews. y no aceptan este mensaje de la alimentación. And they don't accept this principle of food or diet. Pero vemos que este mensaje de salud But we can see that this health message, no es solo para los judíos, it is not just for the Jewish. porque ya vemos la distinción de animales limpios e impuros Because we can see the distinction between clean and unclean animals desde el Génesis. from the book of Genesis. En Génesis capítulo 7, versículo 2, In Genesis 7 and verse 2, cuando Dios le dice a Noé, when God told Noah, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los animales de los impuros. of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of the beasts that are not clean by 2, the male and his female. La dieta original era de frutas, So the original diet was basically fruits, semillas seeds, y todo lo saludable. and all other things that were healthy. No existía pecado en el Edén, There was no sin in Eden. pero cuando entró el pecado, But when sin entered the world, entonces Dios permitió que comiésemos carne, then God allows to eat meat or flesh, pero no cualquier tipo de carne, but not every type of flesh, sino de animales limpios. but that flesh coming from clean animals. Y el mundo cristiano, entre comillas, And that Christian world, in quotation marks, rechaza esta luz acerca de la salud. rejects this light about health reform. Pero vemos que este asunto de alimentos limpios But we can see that this issue of clean food, está presente desde el Génesis it is present from Genesis. y no es solamente para los judíos, And it is not something that is given just for the Jews. es para todos. It's for all. Muchos dicen, pero pastor, no importa lo que comemos. And many can say, but pastor, it doesn't really matter what we eat. Nosotros oramos y ya se santifica el alimento. We pray and the food is being sanctified. Pero claramente el texto bíblico dice But clearly the Bible text is telling us qué alimentos son impuros. what kind of food is unclean. Y uno de ellos es el cerdo, And one of them is the pig, the pork. la carne de cerdo que al parecer es muy deliciosa para muchos. The pork that it seems that is so delicious to many. Pastor, yo acepto el sábado, Pastor, I accept the Sabbath. yo acepto los mandamientos de Dios, I accept the commandments of God. pero no puedo dejar la carne de cerdo. But I cannot stop eating pork. Me encanta, I love it. pero no se trata de lo que nos gusta a nosotros, Well, the point is, it is not about what is pleasing to us, sino lo que Dios nos pide. but that what God is asking us to do. Y mire cuál es la consecuencia de desobedecer al mensaje de salud que Dios nos dejó. And take a look, what is the consequence of being disobedient to the health reform message that God gave us? Isaías capítulo 66, versículo 15 y 17 dice, Isaiah 66, 15 and 17 tells us, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego.
los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. To those eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse shall be consumed together, saith the Lord. Y Dios nos da este mensaje por amor, And God is giving us this message because of love. porque la carne de cerdo Because pork or swine flesh y muchas otras carnes and many other flesh products nos traen enfermedad y muerte. brings us disease and death. Y si nosotros no escuchamos la voz de Dios, And if we don't listen to God's voice, entonces vamos a sufrir las consecuencias. then we're going to suffer the consequences. Dios nos dio el mensaje de la reforma pro salud. God gave us the health reform message. Leamos lo que dice la pluma inspirada. Now let us take a look to the inspired writings. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. We are to return to God's original purpose in the creation of man. Vemos acá dos pirámides. So here we find two pyramids. Una pirámide tradicional por la OMS One traditional pyramid by the World Health Organization, y la verdadera pirámide alimenticia que Dios nos dejó. and the true pyramid left by God. Vemos en el pie de la pirámide vasos de agua. So here, right at the foot of that pyramid, we find cups of water, glasses of water. Luego están las frutas y las verduras, Then we find fruits and vegetables, las legumbres, los cereales, legumes and cereals, las proteínas, proteins, las leguminosas then legumes, y finalmente los aceites vegetales. and finally the oil, vegetable oils, and nuts and seeds. Dentro de los planes de Dios So among God's plan es que nosotros también dejemos de lado is that we also put aside aquellas carnes limpias. the clean meat. Por más que sean limpias, Even though they are clean, en el tiempo en el que vivimos, in the time in which we are living, en las granjas in the farms, y donde crecen estos animales que comemos, and where those animals are rare, these animals that we consume, hay mucha enfermedad. there is a lot of disease. Se les inyectan a los animalitos These animals are injected muchos químicos perjudiciales para la salud. with many terrible chemicals which are bad for our health. Y la ciencia confirma lo que estamos diciendo. And science confirms what we're saying. El doctor Jorge Pamplona Royer Dr. Roger Pamplona, es español y muy reconocido en el mundo. he's a Spanish doctor and he is very well recognized. En sus investigaciones, él dice, And in his research, he finds el consumo de carne te convierte violento. that flesh eating can turn you into a violent person. El dejar de consumir carne te da fuerza de voluntad. And to stop eating flesh is something that gives power to your will. Vemos que hay beneficios al obedecer a Dios. So we find that there are benefits when we obey God. Y más o menos esta es la ruta que nosotros debemos seguir. And this is kind of the way, or the path that we should follow. Una persona insensata no glorifica a Dios con su cuerpo y come de todo. So a foolish person is the one who does not glorify the Lord. Eats whatever he pleases, and he doesn't glorify God in his body.
Cuando nosotros ya conocemos a Cristo, entonces el cristiano nuevo en la fe consume alimentos limpios y rechaza los alimentos impuros. Now, when we come to Christ and to the knowledge in Christ, that new believer starts to eat foods that are clean and stop eating unclean foods. Cuando comprendemos que Cristo murió en nuestro lugar Now, when we understand that Jesus died in our place, y queremos que ese sacrificio sea una realidad en nuestra vida, and we want the sacrifice of Jesus to be a reality in our life, seguimos estudiando la palabra de Dios we continue studying God's Word, y entonces daremos el siguiente paso, and then we're going to go a step further, de ser ovolacto vegetarianos. and that is to be an ovo-lact or dairy, an ovo-lacto vegetarian. Pero el ideal de Dios, que Dios quiere que lleguemos, However, God's ideal, the one that He aspires each one of us to reach at, es que seamos vegetarianos, is to be a strict vegetarian. que no consumamos alimentos de origen animal, That is, that avoids the consumption of animal origin products. que volvamos a la dieta original del Edén, That we should return to original Eden's diet. que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra salud. That we may glorify God in our bodies through our health. Vemos algunos beneficios físicos acerca de la reforma pro salud. Now we can see some physical benefits of this health reform. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. La conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. The liability to take disease is increased tenfold by meat eating. The intellectual, the moral, and the physical powers are depreciated by the habitual use of flesh meats. Meat eating deranges the system, beclouds the intellect, and blunts the moral sensibilities. Your safest course is to let meat alone. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable, since disease in animals is so rapidly increasing. Those who use flesh foods little know what they're eating. Often, if they could see the animals when living and know the quality of the meat they eat, they would turn from it with loathing. People are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Tuberculosis, cancer, and other fatal diseases are thus communicated. Sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos: muerto por culpa de la mala cocina, o muerto de resultas de un estómago estragado por el abuso. Over many graves might be written, died because of poor cooking, die of an abused stomach. Esta es la realidad. So this is the reality. La enfermedad no llega por casualidad. Disease does not come by chance. Muchos dicen, Dios me está castigando. Many say, oh, the Lord is really chastising me. Pero no es un castigo de Dios. But it is not God's chastisement. Si escucháramos la voz de Dios a través de este mensaje If we could hear God's voice through this message y elegimos los alimentos que Dios desea que consumamos, and if we choose the kind of food that
God wants us to eat, vamos a prevenir muchas enfermedades. then we're going to avoid many diseases. Pero también vemos que hay beneficios espirituales. Now, we also see spiritual benefits. Dice la pluma inspirada, It says here, the Spire writing, el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. diet has much to do with the disposition to enter into temptation and commit sin. Los que se complacen en comer carne, en tomar té y la glotonería, están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma, y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. Those who indulge in meat eating, tea drinking, and gluttony are sowing seeds for a harvest of pain and death. The unhealthful food placed in the stomach strengthens the appetites that war against the soul, developing the lower propensities. A diet of flesh meat tends to develop animalism. A development of animalism lessens spirituality, rendering the mind incapable of understanding truth. Así que vemos el primer principio de la reforma pro salud para prepararnos para el tiempo del fin. So here we find the first principle of this health reform message in order to prepare us for the time of the end. La reforma pro salud tiene beneficios físicos y espirituales para nosotros. So health reform give us benefits both in the physical and spiritual side. No es un chiste, no es un juego la alimentación, The nutrition is not a joke, porque con eso glorificamos a Dios because it is through nutrition that we may glorify God o lo deshonramos. or we can dishonor Him. Vamos rápidamente con el segundo principio. Now let us quickly enter into the second principle. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, Matthew 9 and verse 35 tells us, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Jesús realizaba esta obra de sanación a las personas. So Jesus did this work of healing to the people. Y es lo que nosotros debemos hacer. And this is also something that we can do. Los que son verdaderamente santificados, no importa dónde se encuentren, mantendrán altas normas de moralidad al practicar hábitos físicos correctos y, como Daniel, constituirán un ejemplo de temperancia y autocontrol para los demás. Wherever they may be, those who are truly sanctified will elevate the moral standard by preserving correct physical habits, and like Daniel, presenting to others an example of temperance and self-denial. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. December 10, 1871, I was again shown that health reform is one branch of the great work, which is to fit a people for the coming of the Lord. It is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. Acá vemos unas imágenes muy interesantes Here we find some images that are very interesting, y quiero contarles esta historia. and I want to share with you this story. Yo soy un colportor. I am a colporteur, Un colportor es aquel que lleva el mensaje de salvación and a colporteur is one who
takes the message of salvation a través de la salud, to others through health, a través de los libros que vende. through the health books that Cole Porter sells. Estuvimos en la ciudad de Santa Cruz colportando muchos años. And for many years, I was colporting here in the city of Santa Cruz. Uno de mis colportores viene, se acerca a mí y me dice, And one of my colleagues, one of the colporters, came to me and said, Israel, hay una señora que tiene cáncer Israel, there is a lady who has cancer y quiere bautizarse. and she wants to be baptized. Quiere estudiar la Biblia y bautizarse antes de morir. She wants to study the Bible and she wants to be baptized before she dies. Fuimos donde la casa de la señora con mi colportor So we went to her house alongside with this other colporter, y el cáncer se había expandido por todo su cuerpo. and the cancer had already expanded, gone through her whole body. El cáncer ya estaba muy avanzado. It was a very advanced stage of cancer. Pero lo interesante es Now, what is interesting about the story que un año antes is that 1 year before, un colportor llegó a su casa de esta señora another colporter came to the house of this lady, llevando el mensaje de salud, and he took to her the health message, hablándole sobre este cambio en la alimentación. and he spoke to her about this change in diet. Y la señora alegremente compró los libros de salud. And the lady, gladly, she bought the health books. Pero los libros lo dejó de lado. However, these books, they were just put aside. Y mi colportor me cuenta And then my friend, my colporter friend, tells me que cuando él llegó a su casa un año antes, that when he went to the house a year before, esta señora era alegre, feliz, totalmente sana. that lady was completely filled with joy. She was happy. She was completely healthy. Y ella no sabía que tenía cáncer. So she didn't know that she had cancer. Después de unos meses, And after some months, ella se enteró que tenía cáncer, she realized that she had cancer. se hizo la quimioterapia Then she went to do chemotherapy, y el cáncer se expandió en todo su cuerpo. and then we find that cancer did metastasis through the whole body. Pero gracias a Dios, Now, thank the Lord, con cada libro que nosotros vendemos de salud, in each one of these health books, dejamos el deseado de todas las gentes, we give also the book The Desire of Ages, el conflicto de los siglos. or the Great Controversy. Y en su enfermedad esta señora And during her sickness, empezó a leer esos libros, this lady began to read these books. empezó a subrayarlos. She started to underline them. Y al año siguiente, And a following year, cuando mi colportor volvió a su casa, when this friend colporter came back to her house, sus hijos le contaron la mala noticia, then her children told him the sad news que la señora tenía cáncer. that the lady now, she had cancer. Le dimos los estudios bíblicos Now we offered her the Bible studies. She took the Bible studies y ella se bautizó. and she was baptized. Ahí vemos, So here we find the pictures. estoy yo también ahí en el bautisterio ayudando al pastor para que se bautice la señora. I'm right there in the baptismal pool. I'm helping with the baptism. De She's a lady. espalda también está mi colportor. And right at the side of the lady, we find the other young colporter. Luego de unas semanas, After some weeks, esta señora descansó. this lady entered into rest. Pero cuando ella salió del bautisterio, But when she came out of the baptismal pool, ella se sentía muy feliz, muy contenta. she felt very happy. She was joyous. Y dijo, ahora sí puedo morir en paz. And she said, now I can die in peace. Este es uno de los propósitos de la reforma pro salud. Now, this is one of the purposes of health reform. Es un método de evangelismo. It is an evangelism method. Es un medio para dejar el mensaje de salvación. It is a means to share the
message of salvation. Porque muchas personas no quieren saber de la Biblia. Because there are many people who don't want to know about the Bible. Pero cuando se les habla de salud, entonces abren sus corazones. But when they hear about health, then they open their hearts. El segundo principio entonces So the second principle of health reform is la mano del último mensaje al mundo. it is the right hand of that last message to the world. Es una cuña de entrada, es un método de evangelismo. It is a way of evangelism. It is a way to open the door. Vamos con el tercer principio. Now let's enter into the third principle. En Filipenses capítulo 3, versículo 19, dice, In Philippians 3 and verse 19 tells us, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Hay muchos que tienen como su Dios su vientre So there are many who have as their God their bellies, y no obedecen el mensaje de Dios. and they don't obey God's message. Dicen, hay que disfrutar de la carne aquí en la tierra. They say we have to enjoy the flesh here on earth, En el cielo no va a haber carne. because in heaven there is not going to be any flesh eating there. Así que comamos y So bebamos. let us eat and let us drink. Es triste, It is sad, pero es la realidad. but it is a reality. Y Dios habla claramente a aquellos que rechazan este mensaje. And God speaks clearly to those who reject the message. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilidades morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Lustful appetite makes slaves of men and women and beclouds their intellects and stupefies their moral sensibilities to such a degree that the sacred, elevated truth of God's word are not appreciated. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra que han puesto por obra sus juicios sean escondidos en el gran día de la ira del Señor. God requires his people to cleanse themselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. All those who are indifferent and excuse themselves from this work, waiting for the Lord to do for them that which he requires them to do for themselves, will be found wanting when the meek of the earth, who have wrought his judgments, are hid in the day of the Lord's anger. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparados para Él, haciendo la tarea que Dios les pide, es a saber, limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. I was shown that if God's people make no efforts on their part, but wait for the refreshing to come upon them and remove their wrongs and correct their errors, if they depend upon that to cleanse them from filthiness of the flesh and spirit, and fit them to engage in the loud cry of the third angel, they will be found wanting. The refreshing or power of God comes only on those
who have prepared themselves for it by doing the work which God bids them, namely, cleansing themselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Nuestros ministros, quienes conocen la verdad, debieran despertar a los miembros de nuestro pueblo de su letargo e inducirlos a abandonar las cosas que crean un apetito por el consumo de carne. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respeto el régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Our ministers who know the truth should arouse the people from their paralyzed condition and lead them to put away those things that create an appetite for flesh meat. No man should be set apart as a teacher of the people, while his own teaching or example contradicts the testimony God has given his servants to bear in regard to diet, for this will bring confusion. His disregard of health reform unfits him to stand as the Lord's messenger. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. Como mensajeros de Dios, ¿no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido? Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla. Why do some of our ministering brethren manifest so little interest in health reform? It is because instruction and temperance in all things is opposed to their practice of self-indulgence. As God's messengers, shall we not bear a decided testimony against the indulgence of perverted appetite? God has provided an abundance of fruits and grains, which may be healthfully prepared and used in proper quantities. Why then do men continue to choose flesh meats? Can we possibly have confidence in ministers who at table where flesh is served join with others in eating it? Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir, no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio, que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los hombres, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y amonestaciones que Dios les ha dado? Let our ministers and canvassers, kept under the banners of strict temperance, never be ashamed to say, no, thank you, I do not eat meat. I have conscientious scruples against eating the flesh of dead animals. Will any who are ministers of the gospel, proclaiming the most solemn truth ever given to mortals, set an example in returning to the flesh pots of Egypt? Will those who are supported by the tithe from God's storehouse permit themselves by self-indulgence to poison the life-giving current flowing through their veins? Will they disregard the light and warnings that God has given them? Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne
saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating, who are still eating the flesh of animals, those endangering the physical, mental, and spiritual health. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. El cambio en la alimentación So the change of diet debe ser progresivo. should be progressively. El espíritu de profecía dice un paso a la vez. The spirit of prophecy tells us one step at a time. Entonces, si como carne de cerdo, alimentos impuros, So if I am eating pork or any other unclean flesh, debo dejar de lado esos I alimentos should put aside those type of foods y consumir alimentos limpios. and begin to eat clean food. Pero a medida que voy avanzando, But as I move forward, también debo dejar esos alimentos limpios I also need to stop eating those clean foods porque traen enfermedad. because they bring disease. La reforma pro salud Health reform, no solamente se trata de la alimentación. it is not just about food, Dios nos dejó los 8 remedios naturales. but God gave us 8 natural remedies. Y este mensaje está muy claro. And this is a very clear message. No se trata de escuchar o obedecer lo que nosotros creemos y nos gusta. It is not about listening or obeying what I like, what is pleasing to me, Sino lo que Dios nos pide. but rather to obey what God requires of us. Y hay un grupo especial And there is a special group of people al que Dios les habla, to whom God is speaking, que son los ministros, los pastores. and that is the pastors, the ministers. Y ellos no tienen misericordia. And they don't have mercy. Claramente leímos Clearly, as we read, que ellos deben ser un ejemplo para la iglesia it says that they should be an example to the church, y vivir la reforma pro salud. and they must live health reform message. Cuando yo hacía prácticas pastorales, When I was doing my practice as a young pastor, veía en un distrito I went to a district, un pastor que comía carne. and there was a pastor who was eating flesh. Y los llevaba después del culto, el del sábado, And after the Sabbath worship service, a la mayoría de hermanos al restaurante a comer churrasco. he took many of the brethren from the church to the restaurant to eat meat, to eat flesh meat, to eat beef. Y cuando yo visitaba a estos hermanos And when I went to visit the brethren y les hablaba de la reforma pro salud, and introduced to them the issue of health reform, ellos me decían, then they used to tell me, oh sí, pastor, nosotros éramos vegetarianos. "Oh yes, Pastor, we were vegetarians. Yo tenía un restaurante vegetariano, pastor. I even had a vegetarian restaurant. ¿Y por qué ahora tiene una pollería? So why now you're having this broster or bistro place? ¿Qué pasó con su restaurante vegetariano? What happened with your vegetarian restaurant?" Y ella me decía, And the lady shared with me, es que el otro pastor era vegetariano well, it happens that the previous pastor, he was vegetarian. y el pastor que llegó no es vegetariano. But the one that we have now, he's not. Y por eso ya cerré mi restaurante vegetariano. So that's why I closed my vegetarian restaurant. La influencia de los pastores, de los ministros, So the influence coming from pastors es muy grande sobre el pueblo de Dios. is great on God's people. Y deben dar un ejemplo acerca de la reforma pro salud. And they must bear an example on this issue of health reform. Mire lo que dice la pluma inspirada. Now let us take a look to what Inspired Pen tells us. Y esta cita es fuerte. And this is a very strong quotation. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Niños cuyos deseos no han sido restringidos
son tentados no solo a complacer los hábitos comunes de intemperancia, sino también a dar rienda suelta a sus bajas pasiones y a desatender la pureza y la virtud. Ellos son guiados por Satanás no solamente a corromper sus propios cuerpos, sino a susurrarles a otros sus comunicaciones perversas. Si los padres están cegados por el pecado, a menudo dejarán de discernir estas cosas. Let not any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Let them and their families live up to the light of health reform. Let not our ministers animalize their own nature and the nature of their children. Children whose desires have not been restrained are tempted not only to indulge in the common habits of intemperance, but to give loose rein to the lower passions and to disregard purity and virtue. These are led on by Satan, not only to corrupt their own bodies, but to whisper their evil communications to others. If parents are blinded by sin, they will often fail of discerning these things. Este es un mensaje de amor. Now, this is a message of love. Dios no quiere que sus ministros se pierdan. God doesn't want his ministers to be loose, to get lost. Es por eso que les da este mensaje. And that's why he is giving them this message. Muchos dirán, el pastor Israel está criticando a los ministros. Many will say, oh, Pastor Israel is criticizing ministers. No es una crítica, No, it is not a critic, sino más bien es el mensaje de Dios but rather it is God's message que tristemente se los rechaza. that sadly is being rejected. Pero si usted es pastor, es ministro, Now, if you are a pastor, if you're a minister, empiece a vivir de acuerdo a los principios de Dios. begin to live according to God's principles. Porque si no lo hace, Because if you don't do it, no solamente se perderá usted, not only you're going to be lost, sino también está guiando a muchos a la perdición. but you also will be leading many others to perdition. El tercer principio de la reforma pro salud es So the third principle of health reform que los cristianos falsos dejarán las filas del pueblo de Dios. is that fake Christians, false Christians, they will leave the people of God. Los pastores falsos son guiados por Satanás al rechazar la reforma pro salud. Those false pastors, they're going to be led by Satan in rejecting health reform. Y cada uno de nosotros necesita tener estos principios de la reforma pro salud en su vida. And each one of us should exercise these principles of health reform in their own lives. Cuando venga la persecución, When persecution comes, los ángeles no nos traerán un pollo frito. the angels are not going to give us fried chicken. Los ángeles no nos traerán un churrasco. The angels, they're not going to give us a big steak. Los ángeles nos traerán agua y maná del cielo, pan. They are going to give us bread from heaven, manna, and water. Y muchos por el apetito, And many, due to appetite, porque no han vencido este asunto del apetito, because they have not overcome the issue of appetite, recibirán la marca de la bestia. they will receive the mark of the beast. Así como el pueblo de Israel, Just as Israel of old, que se quejaba por el maná del cielo, who complained of that heavenly manna, al final fueron destruidos. at the end they were destroyed. Recibamos y aceptemos este llamado que Dios nos hace, So let us receive and let us accept this calling that God is doing to us. porque es un llamado de amor. Because this is a call of love. Amén. Amen.
En esta mañana vimos 3 principios acerca de la reforma pro salud. So this morning we share 3 principles on health reform. El primero es que tiene beneficios físicos y espirituales. The first one is that health reform has benefits, both physical and spiritual ones. El segundo es la mano del último mensaje al mundo. The second one is that it is the right hand of the last message of warning to the world. Es una gran cuña de entrada, un método de evangelismo. It is a great opening wedge. It is a means of evangelism. Los cristianos falsos dejarán las filas del pueblo de Dios And finally, false Christians will abandon God's people. Los pastores falsos son guiados por Satanás al rechazar la reforma pro salud. And false pastors are led by Satan in rejection of health reform. Y para terminar este mensaje, And to end this message, me gustaría leer con ustedes Santiago 4:17. I would like to read with you the book of James 4 and verse 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. El mensaje de la reforma pro salud So health reform es un mensaje de amor al pueblo de Dios. is a message of love to God's people. Y si usted es un cristiano sincero, And if you are a sincere Christian, usted así como aceptó el sábado, just as you accepted the Sabbath, no porque el sábado nos salve, not because Sabbath give us salvation, sino porque usted ama a Dios, but because you love God, entonces también aceptará el mensaje de la reforma pro salud. then you will also accept his health reform message. No para ser salvos, This is not for you to be saved, sino porque ya lo somos but because we are saved por los méritos de Cristo Jesús by the merits of Christ Jesus, y deseamos escuchar y obedecer la voz de ese Dios de amor. and because we learn to listen to the voice and to obey God. Si usted quiere prepararse para el regreso de Jesús, Now, if you want to prepare yourself for the coming of the Lord, entonces obedezca y santifique su vida en la luz de la verdad. then obey and sanctify your life in the light of truth. Cristo viene pronto Christ is coming soon, y debemos prepararnos. and we must prepare. Oremos. Let us pray. Padre celestial que moras en los altos cielos, Our Father who art in heaven, te suplicamos que nos ayudes, Señor. we ask you, we pray for your help. Ayúdanos a prepararnos Help us to prepare ourselves y preparar a otros para tu regreso. and to prepare others for your coming. Los eventos finales están muy cerca The final events are very near, y nosotros queremos estar preparados, Señor. and we want to be ready, dear Lord. Queremos aceptar y obedecer We want to accept and to obey todo lo que tú nos dices. all that you tell us. Queremos glorificarte, Señor, con nuestra vida. We want to glorify you in our lives, Glorificar tu nombre con lo que bebemos, con lo que comemos. to glorify your name in whatsoever we drink or we eat, Glorificarte, Señor, a ti con toda nuestra vida. to glorify you with all our life. Ayúdanos a cuidar el templo del Espíritu Santo. So help us to take care of the temple of the Holy Spirit. Queremos aceptar la reforma pro salud en nuestra vida, Señor. We want to accept the health reform message in our life. Queremos tener esos beneficios físicos y espirituales en nosotros. We want to enjoy these physical and spiritual benefits. Queremos utilizar este mensaje de la reforma pro salud para llegar también a otros. And we want to use this health reform message as a means to reach out to others. Porque, Señor, no queremos salir de las filas de tu pueblo. Because, dear Lord, we don't want to abandon your people. No queremos guiar a otros a la perdición, And we don't want to lead others into perdition, sino más bien a la verdad de tu evangelio. but rather
to lead them into the truth of your gospel. Por favor, Señor, prepara a tu pueblo. Please, Lord, prepare your people. Danos humildad para aceptar este mensaje, Give us humility to accept this message poder compartirlo con otros and to be able to share it with others. y sobre todo practicarlo. And above all, to practice it. Te pedimos, Señor, esto And we ask this en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. in the blessed name of your dear Son Jesus. Amén. Amen.